स्वागतम पिला माने। आज आम पंचम श्रेणी इंग्लिश पल्लवी बहिर यूनिट 2 चैप्टर 4 बी स्मार्ट बी सेव पाठर अभ्यास प्रश्नोत्तर को आम आलोचना करवा। तेणु पिला माने आरंभ शेष जाए ये भिडियो को देखी शुणी बुझापी चेष्टा कर। आस यही अभ्यास कार्य को आम अति संक्षेप करवा। बी स्मार्ट बी सेव किपरि आम सुरक्षित रहिबा, सुरक्षित भाव रास्ता पार होगा, ट्राफिक नियम किपरि मानिबा से पाठर प्रश्नोत्तर को आम आलोचना करवा। तेबे आस देखिबा क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस डिस्कस हु हैज रिटन दिस लेटर टू whom। आंसर है the traffic police officer has written this letter to the school children। ट्रैफिक पुलिस पिला मानंको स्कूल पिला मानंको एही चिठीटी लिखिछि। क्वेश्चन नंबर 2। the traffic police share with the children। ट्रैफिक पुलिस पिला मानंको कोन बांटुछंती। the school timing, safety tips, first aid, clean rules। सठिक उत्तर आम लिखिपर सेफ्टी टिप्स। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हेल्प्स अस स्टे सेफ while walking on the road। व्हाट हेल्प्स अस स्टे सेफ while walking on the road। आम किपरि सुरक्षा हो पार। व्हाट हेल्प्स अस स्टे सेफ while walking on the road। यार उत्तर लिखिबा following traffic rules and staying alert help us stay safe while walking on the road। Question number 4। zebra crossing is marked with dash and dash strip। Crossing is marked with black and white strip। What should you do while crossing the road। What should you do while crossing the road। रास्ता अतिक्रम करने समय तुम्हें कौन करवा उचित। उत्तर लिखिबा while crossing the road we should look to the right, then to the left, and then to the right again before crossing the road। Question number 6। footpaths meant for pedestrian। फुटपाथ क्या पेडेस्ट्रियन माने पदचारी माने पादरे जो माने चली चली जाती से पेडेस्ट्रियन। तेणु आम लिखा फुटपाथ्स आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन। क्वेश्चन नंबर 7। whose hands should you hold while crossing the road। आमे रास्ता पार हेबा समय कहार हाथ धरिबा उचित। लिखिबा रास्ता पार हेबा समय आमे कहार हाथ धरिबा उचित। उत्तर लिखिबा you should hold the road hands of the elder or an adult while crossing the road। Question number 8। what should not we use while driving। आमे रास्ता रे गाड़ी चलैला बेले कौन व्यवहार करवा अनुचित। we should not use mobile phones while driving। जेतेबेले आमे गाड़ी चलाउचे आमे मोबाइल फोन को व्यवहार करवा अनुचित बा उचित नुहे। let us listen and speak। Question number 1। there are some statements below। teacher will speak out the statements one after another। students will show their right thumbs if the statement true। जो statement जो मंतव्यटी ठीक थाए सेठी आमे ट्रू लिखिबा किंबा ट्रू जहा जो मंतव्यटी होइतिबो सेटा आमे थंब चिन्हटी देबा। they will
put their left hand on their forehead if it is false ଯାହାକି ଭୁଲ ଉକ୍ତି ସେଇ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ forehead କପାଳରେ ହାତ ଦେବାର ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବା। ତେବେ ଆସ ଏହାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। we should always walk on the footpath କହୁଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫୁଟପାଥରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଫୁଟପାଥ ପାଦ ତାହେଲେ B ନମ୍ବର it is safe to run while crossing the road it is safe to run while crossing the road ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯିବା ଠିକ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଭୁଲ ହବ ତେଣୁ ଏଠି F ଦେବା ତେଣୁ F ହେଉଛି ଫଲ୍ସ ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ କହିଛି ନା ଏଠି ଆମେ left hand on your forehead କପାଳରେ left hand ବାମ ହାତ ଦେବାର ଏକ ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବା ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା। C ନମ୍ବର you should use the zebra crossing to cross the road ଏଇଟା ମଧ୍ୟ true ହବ ତେଣୁ ଆମେ T ଦେବା। D wearing dark clothes in the evening makes you are visible ଏଠି D କ'ଣ ହବ D ମଧ୍ୟ F ହବ ଡାର୍କ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଆମେ ଚକମକ କରୁଥିବା କପଡ଼ାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଯାହାକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସୁଥିବ। E ନମ୍ବର it is safe to play near the road ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖେଳିବା କହୁଛି ନିରାପଦ ନାହିଁ it is safe ନାହିଁ unsafe ତେଣୁ ଏଠି F ହବ। You should use headphone while walking on the road ଏଟା ମଧ୍ୟ ଟି ଲେଖିବା। Question number 2 teacher will read aloud words to the students will first listen and then repeat with after the teacher ଏହି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିଚର ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବେ ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବ ମନେ ରଖିବ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ evening ensure sir keep busy calm pedestrian green bicycle meant reach vehicle safe ଏଠି let us read make the symbol under column A with their meaning under column B write the serial number in the box ଅଛି ସ୍କୁଲ ahead ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ବୁଲିବା ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ नो हर्न चिन्ह देख नो हर्न ता सहित आम जोड़ीदेवा नो हर्न। तापरे लेडीज रेस्टरूम तापरे डेंजर अहेड ये डेंजर लिखाई डेंजर सहित जोड़ीदेवा डेंजर अहेड। तापरे ड्राइव स्लो गाड़ी धीरे चलाओ ड्राइव स्लो अच्छी ड्राइव स्लो। नो लिसनिंग नो नो लिटरिंग। तापरे अच्छी हैंडक्राफ्ट सहित जोड़ीदेवा जेंट्स रेस्टरूम सहित जोड़वा ये आम फिलअप करदेबा। तापर आगू जावा देख ये कौन अच्छी बेस्ड ऑन योर रीडिंग टिक
the box for the correct option. Correct option ପାଖରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଦେବା। What should you do before crossing the road? Before crossing the road कौन करिबा उचित? Run quickly, stop, look right, then left, again right, close your eyes. कोटा ठीक हबो ताको आमे लिखिबा। एठारे बी उक्तिटी ठीक हबो तेणु सेठी आमे टिक चिन्ह देबा। स्टॉप, लुक राइट, लेफ्ट, अगेन एठी आमे टिक चिन्ह दे देबा। तापरे where should you walk? Near the road, on the footpath, on the road, in the middle of the road. एठी आमे लिखि देबा on the footpath ठीक हबो। on the footpath एठी आमे टिक चिन्हटी देबा। तापर 3 नंबर why should you avoid using headphone on the road? It looks bad, it makes you run faster, it can distract you from traffic sounds. एटा लिखिबा it can distract you from traffic sound पाखरे टिक चिन्ह एठी आमे दे देबा। तापरे let us write for each statement write safe or unsafe in the box. केउंटी safe केउंटी unsafe आमे एठारे लिखि देबा। looking right and left before crossing एई उक्तिटी safe तेणु एठी आमे safe बोली लिखिबा। safe जा safe लिखिबा। playing on the road रास्ता रे खेलिबा ठीक कि नहीं तेणु unsafe। crossing at zebra crossing safe, zebra crossing चलिबा तेणुटा safe हबो। तापर देखिबा walk on the footpath एटा मते safe हबो safe लिखिबा। walk on the footpath। listening to loud music on the road एटा unsafe लिखिबा unsafe। तापर देखो पिला माने to look at the letter from the traffic police of Odisha to the children and notice that the letter has many parts. Dear children, greeting words. Namaste, how are you? How are you all? Opening words. I am sure, safe for everything. Message दियाउछि. Be careful, stay safe with best wishes. Closing words. The traffic police Odisha send a letter. एठी here is many letter. Read the letter. Write the letter part in the box. Dear Jayanti. Dear Jayanti एठी हमें कौन लिखिबा कौन हबो Dear Jayanti एठी हमें लिखिबा greeting words एठी हमें लिखिबा greeting word How is everything around you? एटा हबो opening sound opening word लिखिदेबा। तापरे my elder sister wedding on Sunday next. Our friends will join the ceremony. Please come one day before. Never forget to bring Nupura with you. There will be a lot of fun and merry making when you come. ये लिखिबा मेसेज माने एठी तमे पठाउछ खबर पठाउछ तेणु एटा मेसेज हबो। मेसेज दउछ संग मानकु तेणु खबर पठाउछ ना एटा मेसेज हबो मेसेज। तापरे लॉट्स ऑफ लव
lots of love. Closing words ଅଛି closing word. Closing words. ঋতিকা এটা মানে স্যান্ডার তারপরে read the parts of the letter given in boxes. They are not in order. Write the serial number in the box. Arrange them with lots of love. Dear Soumya, Ritika, how are you? ଏଠି write C for countable noun and U for uncountable nouns. ଲେଖିବା ଏଠି ବାନାନା ବାନାନାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନା ନାହିଁ ଆଉ ଗଣିପାରିବା ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସି ବୋଲି ଲେଖିବା। ବିସ୍କୁଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣିପାରିବା ତେଣୁ ସି ଲେଖିବା। କଡ଼କୁ ଆମେ ଦହିକୁ କ'ଣ କରିବା ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ ୟୁ ଲେଖିବା। ଟମାଟୋସ୍ ଗଣିପାରିବା ସି ଲେଖିବା। ସାଣ୍ଡୱିଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସି ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ମାସ୍ଡ ପଟାଟୋ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁ ଲେଖିବା। କଫି ଜାର ଆମେ ସି ଗଣିପାରିବା ତେଣୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଠି ଲେମନ୍ ଡେ ଏଠି ୟୁ ହେବ। ତାପରେ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ସି ଲେଖିବା। ଟମାଟୋ କେଚପ୍କୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବାନି। ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ପଟାଟୋସ୍କୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ସି। କଫିକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଟେବୁଲ୍କୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ସି ଦେବା। ତାପରେ put each noun under the right head. ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା put each noun under the right hand. Traffic, pollution, helmet, buses, cars, speed, pedestrian, bicycle, safety, transportation, fuel. ଆକୁ ଆମେ କୋଉଟା କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଲେଖିବା। ଏଠି ଆମେ ହେଲମେଟ୍କୁ ଲେଖିଦେବା। ହେଲମେଟ୍ଟା କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ତେଣୁ ହେଲମେଟ୍ ଲେଖିବା। ହେଲମେଟ୍ ତାପରେ ବସେସ୍ BUSES ବସେସ୍। ତାପରେ କାର୍ସ CARS କାର୍ସ। ତାପରେ ବାଇସାଇକେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବାଇସାଇକେଲ୍। ତାପରେ pedestrian ତାପରେ ଲେଖିବା ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ଲେଖିବା। ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ TRAFFIC ଟ୍ରାଫିକ୍। ତାପରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତାପରେ ସ୍ପିଡ୍ SPEED ସ୍ପିଡ୍। ସେଫ୍ଟି ତାପରେ ଲେଖିବା ଫୁଏଲ୍ FAUEL ଫୁଏଲ୍। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ 6 ନମ୍ବର। Write answer to the following questions each in sentence or two. Why are the traffic police on the road? The traffic police are on the roads to control the flow of vehicles. Who walks on the footpath? Pedestrians walk on the footpath. Question number 3. What should you do before crossing the road? ରାସ୍ତା ପାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? Before crossing the road, you should
look to your right, then to your left, and then to your right again to make sure no vehicles are coming. Question number 4. Where can you find traffic lights? You can find traffic lights at road crossing or traffic squares where different roads meet. Use words from the help box and fill in the blanks. Red light says, red light कौन कहे? रंग आलुओ जलिले कौन कहे? ट्रैफिक नियम कौन कहे? रेड लाइट स्टॉप, STOP. येलो लाइट सेज, हलदी आलुओ कौन कहे? वेट, किस समय अपेक्षा करो. ग्रीन लाइट सेज, ग्रीन लाइट कौन कहे? गो, सबुज आलुओ जलिले आमे ଯିବା. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶେଷ ହୋଇଛି. ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକ ଚାପ୍ଟର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା. ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି. ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ.